Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Na kwako pia. Nimefufuka na bado ningali pamoja nawe. Shangilia, shangilia. Ni Yesu Kristo kufufuka anayekupatia neno hilo, anakutia moyo. Wewe mwenye uko na oga, wewe mwenye uko na masaka, wewe mwenye uko deshi na maisha, Yesu Kristo anakuambia nimefufuka. Iwe ni nyumbani kwako, iwe ni njiani katika safari, iwe ni mahali pa kazi, mahali natesekea, iwe ndani ya prison, Yesu Kristo anakuambia nimefufuka, ningali bado pamoja na wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi, nami ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapaswa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele. Amen.
ulifanyiza fumbo la Pasaka liwe agano la kupatana kwako na watu. Utupatie tushike kwa mwendo wetu mambo tunayotukuza kwa ibada, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza: ushahidi wa mitume mbele ya wakuu. Mitume wanatupwa gerezani, wanapelekwa mbele ya baraza kuu, lakini kwa uhodari wanatangaza kwamba Yesu amefufuka na kuwa Mwokozi wa watu. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni kipindi cha 4 kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 12. Ndugu na dada zangu, tutege masikio kwa kusikiliza. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile mitume Petro na Yohane walipokuwa hekaluni wakiwahubiria watu, makuhani na akida wa hekalu na Wasaduki wakawatokea. Wakaona chuki kwa sababu waliwafundisha watu na kutangaza kama Yesu amefufuka katika wafu. Wakawatia mikono wawashike, wakawatupa gerezani mpaka kesho yake, kwani imekwisha kuwa magharibi. Lakini wengi wa wale waliosikia neno walioamini, na hesabu ya watu ikazidi kuwa yapata 5,000. Kesho yake wakubwa wa watu na wazee na waandishi wakakutanika Yerusalemu pamoja na Ana kuhani mkuu na Kaifa na Yohane na Aleksandro na wote walio wa jamii ya wakuu wa makuhani. Wakaamuru mitume wawekwe katikati, wakawauliza, ati ninyi mmefanya jambo hili kwa nguvu gani au kwa jina gani? Hapo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa taifa na wazee, mnatuamua leo juu ya tendo njema tulimtendea mwenye kilema huyu na jinsi gani ameokolewa. Basi mjue vema ninyi wote na taifa nzima la Israeli kwamba mtu huyu anasimama mzima mbele yenu kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. Ninyi mliyemsulubisha ndiye mliyemsulubisha ninyi, naye Mungu alimfufua katika wafu.
Yeye ndiwe jiwe lile mlilokataa ninyi washengaji, nalo limekuwa jiwe la pembe. Wala hakuna wokovu katika mwingine, kwa maana chini ya mbingu hakuna jina lingine walilopewa watu, na kwa hilo ni lazima sisi tuokoke. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu. Kwa kufikiria juu ya somo, tutaimba sote pamoja na waimbaji zaburi inayosema: Bwana awe nanyi. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane. Yohane kipindi cha 21 toka mstari wa kwanza mpaka wa 14. Siku zile Yesu alijionesha mara nyingine kwa wafuasi wake penye bahari ya Tiberia. Akajionesha hivi: walikuwako pamoja Simoni Petro na Toma anayeitwa Pacha na Nathanaeli wa Kana wa Galilea na wana wa Zebedeo na wengine wawili wa wafuasi wake. Simoni Petro akawaambia, na kwenda kuvua samaki. Wakamwambia, sisi nasi tunakwenda pamoja nawe. Wakaondoka wakapanda chomboni. Kumbe usiku ule hawakupata kitu. Asubuhi ilipofika, Yesu alikuwa anasimama pwani, lakini wafuasi hawakutambua ya kuwa ni Yesu. Naye Yesu akawaambia, enyi vijana, mna samaki kidogo? Wakamjibu, hatuna.
akawaambia, tupeni wavu upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala hawakuweza kuvuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Hapo yule mfuasi mwingine aliyependelewa na Yesu akamwambia Petro, ni Bwana. Simoni Petro aliposikia kwamba ndiye Bwana, akavaa kanzu yake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Wafuasi wengine wakaja kwa chombo, wakakokota wavu wenye samaki, maana hawakuwa mbali na nchi kavu, yapata tu mikono 200. Waliposhuka pwani, wakaona makaa ya moto tayari na samaki imetiwa juu yake, tena mkate. Yesu akawaambia, leteni nusu ya samaki mlioavua sasa hivi. Simoni Petro akapanda chomboni, akavuta wavu pakavu, umejaa samaki wakubwa 153, hata wajapokuwa wingi hivi, wavu haukupasuka. Yesu akawaambia, njoni kuleni. Hata mmoja wa wafuasi hakusubutu kumuuliza, nani wewe? Wakimjua ni Bwana. Yesu akakaribia, akatoa mkate, akawapa, na samaki vile vile. Ndiyo mara ya 3 Yesu alipojionyesha kwa wafuasi wake, kisha kufufuka katika wafu. Tushangilie neno la Bwana. Ndugu wapenzi, tangu siku ya Poso Takatifu, yaani makesha ya Pasaka, tumeingia katika sherehe kuu ya ufufuo wa Bwana. Tunatambua ya kwamba Yesu Kristo mfufuka anawatokea wenzi wake, wa intime wake, na ni kwa namna nyingi, ni mara nyingi atawatokea mpaka siku ile atapanda mbinguni na kukaa kuume kwa Baba. Agano lote jipya kwa namna pekee, matendo ya mitume yanashuhudia ile tunayoita les apparitions du Christ ressuscité. Maana yake matokeo mbalimbali ya Kristo mfufuka kwa mitume wake na kwa wafuasi wake. Yesu Kristo mfufuka anajionyesha mzima kusudi mitume wake ambao wametawanyika, wameshikwa na hofu, yani goga kale sana, wamekata kitumaini, walikuwa wanawaza kama Yesu Kristo hawezi kufa kwa sababu ni mwana wa Mungu. Walipomwona ametundikwa msalabani, anakufa, anazikwa, imani yao katika ufufuo
ikafutika, ikakufa ubwichiri ya mukana hola. Ikiwa kama Yesu Kristo mfufuka anazionesha mara nyingi na kwa namna mbalimbali kwa hao wafuasi wake, ni kusudi afufue imani yao, kwa sababu mbele ya kufa kwake Yesu Kristo alikuwa amewatayarisha. Tumesema wakati wa Kwaresima omwe mara 3 Yesu Kristo alikuwa anawaambia wafuasi wake, mwana wa mtu atateseka, atatendewa vibaya na wakuu wa makuhani na waandishi wa sheria na Wafarisayo na wazee, atakufa na kisha siku 3 atafufuka kama ilivyoandikwa katika vitabu vya manabii. Ni tangu Agano la Kale hiyo safari ya Mwokozi ilizuliwa, ilifasiriwa, lakini wakati mambo hayo yanapotimia, mitume wa Yesu na wafuasi wake hawaelewi, kwa sababu hizi tulivyosema tena katika maisha, katika makesha ya Pasaka, oloholo lulumiri. Kukufa ni taabu, ni jaribu, ni mateso makali. Kuona mtu mwenye unapenda anakufa inakuwa ajali kubwa. Mundoka bimugulime unakuwa kama uko katika magiza, hata unasahau maneno yote, ahadi zote zilizosemeka juu ya kifo hicho. Tunaona kwamba kifo cha Yesu Kristo sio mwisho wa maisha. Vivyo hivyo sisi wa Kristo, wafuasi wa Bwana Yesu, tukiwa ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndani mwetu, kifo chetu sio mwisho wa yote, ila ni mpito. Na ndio maana neno hili Pasaka au Pasaka kwa Kiebrania husemeka Pasok au Pasaka, kisi tumesema kwa Kiswahili, na hiyo neno maana yake kupita, erelava, tuliva lavi. Amena? Sema amen. Ni kusema kwamba kufanya sherehe ya Pasaka ni kukumbuka na kuazimisha kupita kwa Yesu Kristo kutoka uzima huu kuingia katika uzima wa utukufu, uzima wa ufufuo. Ni kupita kutoka dunia hii na kwenda kwa Baba. Ni kutoka katika uzima huu wa kimwili unaokuwa na mipaka yake na kuingia katika uzima mtimilifu usiokuwa na mipaka. Ndio maana tutaona Yesu Kristo mfufuka akitoka katika hiyo mipaka ya ubinadamu, les limites de la nature humaine. Yesu Kristo mfufuka anaonesha waziwazi alama za umungu. Amina. Amen. Umungu wake, divinite yake inaonekana waziwazi kwa kadiri ile wale ambao walikuwa walishakata kitumaini, wameogopa, wamewaza kama mambo yamekwisha, wanafunguliwa macho. Imani yao ikishafufuka wanatambua ni yeye, ni Bwana. Amina. Amen. Sangilia, sangilia, sangilia. Yesu Kristo mfufuka atatambulikana kwa alama 3, tuzishike vizuri. Ndasema kwanza kwa Kifransa, zinazoonesha umungu wake na kuonesha kwamba ni yule yule jana, leo, kesho na milele. Amina. Amen. Alama ya kwanza ni ile tunayoita l'omniscience. Omniscience maana yake Mungu peke yake ana uwezo wa kuzua vyote vyote. Amina. Amen. Vinavyoonekana na visivyoonekana, vinavyofichana na vinavyoonekana waziwazi,
vya zamani, vya sasa na vitakavyokuja, Mungu anavijua vyote. Hata mawazo yako yanayofichama ndani mwako, ambayo mwanadamu yeyote hawezi kuyatambua, Yesu Kristo mfufuka anayazua, anayaona. Ile ni omniscience, kuzua vyote. Ya pili ni omnipresence. Tuseme omnipresence. Omnipresence maana yake Mungu yuko mahali pote. Gisi tulikuwa nafundishwa katika katekisimu ya zamani, walimu wa dini walikuwa wanatuuliza, Nyamuhanga ale haye, Mungu yuko wapi? Jibu ilikuwa nini? Wazee mtuambie. Yuko mbinguni, yuko duniani, yuko pahali pote. Nyamuhanga lyomonubula nomochi huo nehosi hosi. Hiyo ndio tunayoita l'omnipresence. Nyamuhanga lyosusi. Uko mbinguni utamuona, uko hapa duniani utamuona. Usuke kuzimuni, Mungu anakufuatilia kule, utamkuta kule, kama uko na macho ya imani. Amena. Amen. Kuzimuni, hata katika moto ya Shetani, Mungu anaonekana kule kwa hukumu yake, kwa kitisho chake, kwa kuangamiza mashetani na kuwaonesha kwamba wao si kitu mbele ya Mungu na mbele ya mwanadamu aliyeumba kwa sura na kwa mfano wake. Amen. Amen. Hata ufichame katika mashimo makubwa, Mungu yuko pale, anakukuta pale. Ndani ya moyo wako, ndani ya siri ya moyo wako, Mungu yuko kule. Yesu Kristo mfufuka ataonesha alama hiyo kwa wafuasi wake, waweze kumtambua kwamba kweli ni Mungu asiyeshindwa kamwe, asiyekufa kamwe, anaishi milele. Amena. Amen. Alama ya tatu ni omnipotent. Maana yake ni Mungu ako na uwezo wote, mbinguni, duniani, kuzimuni na popote. Mungu ni mweza vyote, anatenda miujiza, anatenda maajabu. Mahali mwanadamu hawezi tena fanya kitu, Mungu anaweza. Amina. Amen. Mahali shetani mwovu na pepo zake, wachawi, wafumu, walozi wanaangaisha mwanadamu, Mungu ana uwezo wote. Ndio maana tunaona katika Injili ya leo Yesu Kristo akikutana na wafuasi wake kwenye bahari, wako navua samaki usiku mzima, hawakupata kitu. Juu ya nini? Wazo la kwanza ni kwamba wakati mitume na wafuasi wa Bwana natusikia majina yao, walipoona hakuna tena la kufanya, mwenye tutwa katika kazi zetu akatuambia, mko wavuvi wa samaki, munifuate, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Amekufa. Sasa tilete rekodi. Basi kuzifungia nyumba sababu ya kuogopa Wayahudi, watazifungia mpaka siku gani? Kufanya matanga sijui miezi na miezi, itawafalia nini? Kupita njiani kukosa la kufanya, itawafalia nini? Watakufa na njaa. Alafu tunasikia Simoni Petro anaambia mwenzake, mimi naenda kwenye bahari, mimi nakwenda kuvua samaki. Akasimuhubiriwe wake. Na mwingine ninakufuata, na mwingine ninawafuata, na mwisho inakuwa kundi kubwa. Ila kwa sababu wamezituma bila kusali, bila kuomba maongozi ya Roho Mtakatifu,
kuchunguza maandiko matakatifu wajue kama maneno ambayo Yesu Kristo alikuwa anawaambia alipokuwa bado pamoja nao ilikuwa kweli au ilikuwa bongo? Rien, hakuna. Wanaamua kwa amri yao wenyewe, tuende tuvue masamaki. Walivua hawakuvua? Walivua samaki katika usiku ule, hawakuvua? Aliye na masikio ya kusikia asikie. Ikiwa kama katika maisha yako ulikuwa mtumishi wa Mungu, ulikuwa na wito fulani kutoka kwa Mungu, au ndani ya kanisa au katika eneo lako, unapata shida, unapata magumu, unapata majaribu, unakuwa desi, fanya angalizi. Wakati tulikuwa tukisoma masomo haya ya kipadiri kule Muresa, waongozi wetu wa kiroho walizoea kutusauria, wakasema ukipata jaribu kubwa katika maisha yako, usizitume kukamata decision ya ovyo ovyo inayoweza kukuangusha katika shimo. Utashindwa kutoka katika shimo hiyo. Ilikuwa hekima, kwa sababu watu wengi wamedanganyika katika maisha yao sababu ya kufadhaika, sababu ya kubabaika, sababu ya kuenda ovyo ovyo, ukaganga ukayiheraia kwa kukata kitumaini. Ndio wakati unapaswa piga magoti, unaingia katika jangwa la kiroho na kuomba shauri kwa Mungu akuangazie ufanye nini. Amen. Amen. Wakati nilikuwa nikifikiria ile Injili, hata somo la kwanza la leo, nilikumbuka mambo yalinifikia nikiwa bado mtoto mdogo. Nilishakaleta hiyo témoignage, mimi naileta tena kwa wale ambao hawajaisikia habari. Mimi ninaingia pale kupiti seminaire nikiwa na 13 ans. Sikufanya miezi 2 nikafanya accident tena mule ndani ya seminaire, nikalumia kidonda kikabambi sana, karibu mfupa ikatiki. Mimi mwenye nilikomala sijui kupanga hospitali au dispensaire, nikajikuta nimeingia hospitalini, nikaingia msale de operation. Ilikuwa jambo jipya la kutisha kwangu. Nikashangaa, sikuzielewa na sikuelewa mambo yaliyonifikia. Nikafanya miezi 2 hospitalini na siwezi toka mkitanda, na wakati nilianza tembea waganga wakanitengenezea bekie, nikatembea na bekie. Wakati fulani nikakosa kama mambo yanakuwa je, nikaona watu wanakufa pembeni yangu gose droite mhospitali, kilio. Nikaogopa, na mwa ile oga mara 2 sikukuwa nafunga macho, nikaona shetani mwenyewe Lucifer anakuja kuniintimidate pale kukitanda. Nikalalamika, lakini kwa sababu siwezi kimbia, nikabaki hapo siku ya kwanza na ile siku nyingine. Kwa kifupi, nilipogombolewa kutoka hospitalini bila kupona, kwa sababu kidonda yenyewe kikafanya mwaka mzima na niko na kitunzisha na hakipona. Wakati nilipokwenda kwa mapumziko vacances, nafika nyumbani, watu wote walishaka kosa amani, kitumaini hakuna. Watu wanajiuliza kama nilikwenda kufanya nini kule kupiti seminari. Watu wakaanza kuwashawishi wazazi wangu. Wamoja wanasema pale mababu wake hawapendi huyu mtoto akuwake padiri, mulishadanganyika, mumtose kule asikufia kule.
Wengine wakaambia wazazi wangu, Mungu awabariki kule mbinguni, muende kumfumu mumuulize kama hii ajali ilipata mtoto wenu si ya nini. Wazazi wakakataa. Babangu alikuwa katesisti. Wakakataa, wakasema hatujile mama. Mapenzi ya Mungu yafanyike. Kwa msangao mkuu watu wakaona, wakati mapumziko iliisha, nikarudia kupitia seminari, mapadri wakanivumilia vile, nikaendelea masomo. Na nikaendelea kutunzisha kidonda mpaka siku kiliponaka. Aliona masikio kusikia. Wakati nilifika kukura seminari, miaka 3 ya kwanza iliendeka mzuri. Wakati ninataka ingia kuteoloji, shetani tena ananiwinda. Magonjwa juu ya magonjwa. Mpaka nikakata kitumaini, kasema hii ni alama ya kuonesha kwamba siite kuupadiri. Zukule kuupadiri kuko ile tunayoita letwazes. Kama haunazo wanakufukuza. Esi ya kwanza ni sande, maana tunafaa kuwa na afya njema. Ile sikukuwa nayo. Ya pili, la science. Kukuwa na akili ya mingi. Wakati nilikomara nikoka na akili ya mingi, na napata kama 80% na 90%. Lakini siku niliumia hiki kidonda, damu ya mingi ilimwangika, ilipotea na akili kapunguka. Nikazikuta nakusa kuwa na 50% kama nilizikazi. Na hiyo kaniacha vidonda vya ndani, nikajisikia niko wa bure wa mwisho. Sasa wakati ninaona hakuna la kufanya, ninaanza amua kufunga vitu vyangu nirudie ukukutema, nitoke Muresi. Kumbe Yesu mfufuka halalake usingizi. Yeye alikuwa anachungulia. Akapita kwa njia ya marafiki zangu wa seminaristi, seminaristi wenzangu. Wakakuwa na nishauri sema kangeti, fanya angalizi. Tunaona kuna fula vitu, manguo zako, kuna vipanga mmalete, uko nataka fanya nini? Leo uko mgonjwa, lakini kesho utapona na utaendelea na masomo yako. Mungu akasaidia, nikafungula tena vimalete, nilikuwa nisafunga, nikaamua kuendelea. Kwa kifupi, ikiwa leo niko hapa mbele yenu, si kwa sababu nilistahili. Ni kwa sababu Yesu Kristo mfufuka alinitokelea, akazionyesha mzima kwangu, akafufua imani yangu na akanisindikiza katika safari ya upadiri. Tumshangilie, tumshangilie. Wakati nilipokuwa nikifikiria hii Injili, niliona hadithi ya maisha yangu mpaka hapa nilipo. Yesu Kristo kaniwezesha kukumbuka watu maelfu na maelfu ambao wameokoka tangu nimekuwa padiri. Yesu Kristo kanionyesha maelfu na maelfu ya watu ambao walikuwa wagonjwa wakapona kwa jina la Yesu. Yesu Kristo kanionyesha maelfu na maelfu ya watu waliokuwa wakishambuliwa na mapepo mabaya, mapepo zikaondoka kwa jina la Yesu kupitia sala. Na kwa hiyo siwezi sema kama nina regrete kukuwa padiri. Nikuwe huru, nikuwe mprison, nikuwe kwa safari, nikuwe hapa kwetu, nikuwe Ulaya, nikuwe wapi, na mshukuru Yesu Kristo mfufuka ambaye anatenda miujiza na kuanza kufufua imani iliyokuwa imekufa. Ambia mwenye ako pembeni yako, imani yako inafufuka leo. Imani yako inafufuka leo. Mwambie vizuri. Imani yako inafufuka leo. Na huyu Yesu Kristo mfufuka anakukuta mahali ulipo katika hali zote. Ukwe mgonjwa kule Matanda, kama ni kule Caritas, kama ni Katwa, kule kwa hospitali ya Katwa, au kule Kusepima, au huku kwa Maneno, au wapi sisi
kule Wayene, mko natufuata saa hii, au kule Amerika uko mkimbizi kule, au uko mfanyakazi kule, au kuna majamaa kule, mko natufuata saa hii, mtufuate vizuri. Yesu Kristo mfufuka, nasema anakutana na mtu mahali alipo na katika hali yoyote ulio nayo. Amena. Tunaona hao wafuasi wa Bwana wako kwenye bahari, wametoka kutafuta samaki, hawakupata. Yesu Kristo amewaona, anawatokelea, anawasimulia nao kama mtu mwenye anawazua. Anawauliza, vijana, mmepata kitu kidogo, wewe wanamanyitile kwe? Anasema nini? Hakuna. Na hasira yote kwa sababu wako deshi. Kisha tunaona namna Yesu anaongoza imani yao. Mtupe nyavu zenu kwa upande gani? Upande wa kuume. Le côté droit, le bras droit. Shangilia mkono wa kuume wa Mungu. Mara nyingi nimewaambia mkono wa kuume wa Mungu iko côté droit ya Mungu, ya Mwokozi, ya ubavu wa Yesu Kristo uliochoma kwa mkuki. Yafaa kukaribia na heshima na ibada na imani ya kweli. Kile kinachowaokoa mitume na wafuasi wa Bwana ni kutii neno ambalo Yesu anawaambia, mtupe nyavu zenu kwa upande wa kuume. Na pale tunasikia wanatupa nyavu bila kuziuliza ni kweli, ni bongo, tutii, tusitii. Wanatii kwa unyenyekevu wote. Walivua samaki, hawakuzivua. Tunasikia kwamba samaki kubwa, sisi kama zilikuwa zapata gani, kama ni zile kubwa zenye mnaiswa za kutoka huko ya Vinyonge. Sasa ikamtoa. Sasa na zingine za mingi sana, mpaka nyavu zao zina yala sana, karibu kupasuka, lakini hazikupasuka. Muujiza ya pili ni nini? Amen. Muujiza ya kwanza, Yesu Kristo anawatokea. Ya pili, anawaambia, anawauliza, mumevua kitu? Hapana. Alimtupe nyavu kwa upande wa kuume. Ile ndio muujiza ya pili. Ya tatu, nyavu hazikupasuka. Baba, mama, kaka, dada, omba tangu saa hii Yesu Kristo mfufuka asioneshe kwako mahali umekuwa na madesekeza kila namna, afanye miujiza, ajaze nyavu zako, nyavu za maisha yako, nyavu za kazi zako, iwe ni kazi za mashamba, iwe ni kazi za ufugo, iwe ni kazi za biashara, iwe ni masomo shule, iwe kila kazi yako kiombee saa Yesu ajaze nyavu hazitapasuka. Agena masikio kusikia. Asikie. Muujiza ya nne, wakati mitume wanaona nyavu zimejaa karibu kupasuka lakini hazipasuke, wanawapungia wenzao wakuje wawasaidie. Ni muujiza wa mapendo na umoja. Watu ambao wamekutana na Yesu Kristo mfufuka, watu ambao wamebadilishwa na injili ya mapendo, injili ya furaha, injili ya baraka kutoka kwa Mungu, hawakuwake wachoyo. Amina. Amen. Hawakuwake wachoyo. Ile tunayoita le débordement de la grâce, maana yake neema za Mungu, baraka za Mungu zinafurika. Inafaa kushirikisha wenzako, jirani zako. Kuna mtu mwenye alilamuka usiku akasikia nuru hiko na lalamika,
akatambua kwamba ni panzi imeanguka. Kwa uchoyo wake akaanza kusanya, akishaalisha masaki na masaki, kisha ndo analalamika akishaalisha masaki. Ambia mwenyewe pembeni yako, achana na uchoyo wako. Baraka za Mungu haziko za kupokea kwa uchoyo au kwa umini. Inafaa kuzigawa na kuwashirikisha wenzetu kusudi furaha ikiwe timilifu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Tumshangilie Yesu Kristo. Na kufuatana neema hiyo, mnifuate vizuri. Sisi wa Kristo Katolika hatukwake wachoyo. Mungu akimwaga baraka zake kwa kanisa letu Katolika, tukiona hizo baraka zimefurika zikabwala, zimeingia kwa makanisa mengine ya Kikristo, hata kwa wapagani, hatukwake na wivu. Sisi tulivya neretro niliga hapo sienjo eglise mère, eglise ya mama. Roho Mtakatifu hawezi zitukuza kule kwingine. No. Ikiwa kama neema ya Mungu inayoonekana katika kanisa letu inafurika na kwenda onekana katika makanisa mengine, tunamshukuru Mungu. Amina. Amen. Kwa hiyo nawapa sana angalisho, baba, mama, kaka, dada zangu, kwa siku za leo. Ukisikia kanisa fulani ambayo inasigamba kuwa ndio kanisa yenye kuwa na miujiza, ndio kanisa yenye kuwa na imani thabiti, imani ya kweli, ndio kanisa yenye inaingiza umati na umati wa watu, fanya angalisho. Ikiwa kama katika ile kanisa kuna kuwa umini, egoisme, kuna kuwa kuchambana, wanashindia kutukana watu na kulaani watu, fanya angalisho. Hiyo ni alert. Amina. Kumepita miaka fulani, mlimefuata kuma WhatsApp na kuma rezo, sisi kama ni ma TikTok kama ni nini, kule Kinshasa kulipatikanaka mtu mmoja mwenye alikuwa na nguvu ya ajabu ya kutenda miujiza, na ni watu wengi sana wakaacha makanisa zao wakamfuata, na mpaka akazitaja kuwa Yesu wa nyakati za sasa kwa watu wa kule. Ukimwona umeona Yesu. Ala, siku moja ule mtu akawaambia waamini wake, mkuje ninafanya demonstration, ninatembea juu ya bahari. Akaingia kwenye mchanga chini ya maji, na wakati mchanga iliisha akastaka kuendelea, akazama, na historia yake ikaishia hapo na mpaka leo. Mwingine alionekana huku mashariki ya Afrika, si kama ni Tanzania, kama ni Kenya, mnaweza angalia marezo sosio vile vya zamani mtabepata. Mtu mwenye alikuwa anasema yeye ni Yesu, ni Mwokozi, Masia wa Afrika. Kwa siku moja, kwa sababu alikuwa amechokesha watu na matusi na malaana za kila namna, Wakristo wakachoka kumvumilia, wakasema tuone kama vile hapo nasema ni kweli. Wakakwenda kumchongea kwenye polisi, wakasema huyu mtu analeta fujo kati ya watu, tunaomba polisi imusike, imufunge kuprizo. Akaanza kutafuta waavoka kusudi wamtetee. Salom. Ikakuwa siku ya 5 fulani, wale kwa sababu ilikuwa fujo, wakasema kama wewe uko Yesu, tunakutundika juu ya msalaba, tutaona kama utafufuka. Akasema pana msiniue, na katafuta la polisi imukinge, imuprotege.
Hizo makomandari mnazikumbuka zilikuwa nauliza, eske Yesu anaweza tafuta protection ya la polisi ikuwe na mkenga kwa sababu watu wanataka kumuua. Hadithi yake ikaishia kule. Tunaona mitume katika injili ya leo wakishapata baraka wanapungia wenzao wakuje wasaidiane nao. Kwa siku za leo makanisa yote ya Kikristo yako na muungano tunayoita ekumenisme. Tuseme ekumenisme. Ekumenisme maana yake sisi wote tunaoamini kwa jina la Yesu Kristo tunajenga umoja. Tunaishi katika mapendo yenye kutuunganisha kama taifa teule la Mungu. Ijapokuwa kila watu wako na namna yao ya kumwendea Mungu, ya kumsifu Mungu, ya kumwabudu Mungu, ila imani iwe moja, mapendo mamoja, matumaini mamoja. Amina. Amen. Wenye hawako katika ule umoja au wenye wanakataa ule umoja, wale tunawaacha pembeni, kwa sababu kazi yao ni kuharibu, ni kugawanya, ni kuleta ugomvi na fitina kati ya watu. Hatuwezi fanya ekumenism pamoja nao. Aliye na masikio kusikia asikie. Kisha tunaona Yohane ule mwenye alikuwa wa kwanza kuangalia ndani ya kaburi ya Yesu, akaona ngozi na gunjiwa vizuri, kuko orde ndani ya kaburi, alama ya kuonesha kwamba mwenye alifufuka hakuibiwa au hakukuwa desordre ya kumbeba ovyo ovyo. Akarudi nyuma, akaacha Simoni Petro aingie akuwe mshahidi wa kwanza wa ufufuo. Ni ule Yohane ambaye amekuwa wa kwanza hapa kwenye bahari kuambia wenzake ni Bwana, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Kila mtu katika kanisa hili ako na kipaji chake. Kwenye wachaguliwa ambao Yesu Kristo atakuwa na watia mbele, wanapita wa kwanza kwa kuona mafumbo, le mystère, ambayo wengine watayavumbua na kuyafuata pole pole. Amen. Amen. Yote ni kwa utukufu wa Mungu. Alafu wakati Yesu Kristo amejitambulisha hivi kama mzima na mfufuka, katika ile mafumbo matatu tuliyotaja hapa kwa mwanzo, omniscient, omnipotent, omnipresent, tunaona namna Simoni Petro akijitambua kuwa mwenye dhambi, kuwa hastahili kuonekana mbele ya Bwana katika hali hiyo ya kukua uchi. Petro anafanya nini? Bahali pa kunasema kumwendea Yesu, yeye anakamata nguo yake mbio na zifunika tena na zitupa ndani ya bahari. Iko kugumu kukielewa, lakini tukifuata hadithi yote Simoni Petro, tunaona kwamba huyu Petro alikuwa mtu mwenye anajua kujitambua na kuomba huruma kwa Mungu. Anajua udhaifu wake, anajua dhambi yake, anakumbuka kwamba alimkana Yesu mara 3, alafu kwa kuonesha kwamba yeye hastahili anafichama chini ya maji, na ni nyuma ya hapo ataweza kuja kwenye pwani, alafu anamsikiliza Yesu, anakula pamoja na Yesu Kristo, anachangia meza pamoja na Yesu Kristo mfufuka, kwa sababu Yesu amemhurumia, amemsamehea. Amen. Amen. Kufufuka pamoja na Yesu Kristo ni pia kujitambua. Sema kujitambua. Kujitambua. Mkristo mwenye hajui kujitambua hayakuwa mfuasi wa kweli wa Bwana Yesu Kristo, hayafufuka pamoja na Yesu Kristo, kwa sababu muda wowote atachunguza watu wengine, ataangalia makosa ya watu wengine, hataweza
kuangalia ndani mwake kama kuna uchafu gani, kuna dhambi gani yenye kufichama, kuna unafiki gani, kuna udanganyifu gani, kusudi aweze kuongoka moyoni na akuwe mtu mpya, aishi ubatizo wake jinsi Mungu anavyotaka. Katika misa hii takatifu tutaomba Yesu Kristo atusaidie na neema hiyo, atuoneshe hali yetu ya kweli, hali yetu ya ndani, tuongoke kwa kweli, tuokoke, kusudi tunapomkaribia tukue tumevaa nguo nyeupe ya ubatizo wetu, nguo ya utakatifu. Amen. Amen. Kusudi tunapokuja kupokea mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mkate wa mbinguni, tuwe na moyo safi, tuwe na dhamiri safi, na tuweze kumsikiliza Yesu Kristo bila kuwa na kitu chenye kutuchongea kuwa hatustahili. Amen. Amen. Shangilia neema hii. Na kwa kila Mkristo unaomba kila mara unaposikiliza neno la Mungu, ujue ni Yesu Kristo mwenyewe anayesimulia na wewe. Amen. Amen. Unasikiliza na makini, avec attention. Unasikiliza na moyo wa ibada, unasikiliza na moyo wa kuabudu, kwa sababu ni Mungu mzima anayesimulia na wewe. Kisha unaichunguza mbele ya neno ambalo Yesu Kristo amekuambia. Kama uko mahali ya mzuri ya utakatifu, sawa, unamshukuru Mungu. Kama uko mahali ya dhambi, unaambia Yesu, Yesu niwezeshe. Kwa nguvu zangu mimi mwenyewe sitaweza, ila kwa nguvu zako, kwa kuwa wewe uko omnipotent, utaniwezesha. Amen. Amen. Tutaomba Yesu Kristo awatembelee watumishi wote wa Mungu. Tunaingia sasa katika somo la kwanza. Tulisema kama Yesu Kristo anakutana nasi kila mahali tunapopatikana, iwe ni nyumbani, iwe ni ndani ya gereza au prison, iwe ni katika safari, iwe ni katika magonjwa, iwe ni kwenye bahari au mashamba, fasi yote Yesu Kristo mfufuka atakukuta pale. Tunaona huyu kilema ambaye aliishi maisha yake yote katika magonjwa ya ulemavu. Jamaa yake na marafiki walikuwa wanamleta kwenye mlango wa hekalu na kumtilia kakindegeo au kibakuli mumikono, kusudi akuwe mwenye kuombaomba majian. Maisha yake yote ilikuwa kuomba, mpaka siku ile Petro na Yohane mitume wa Yesu, Mungu awabariki sana kule mbinguni, wanakuja. Ilikuwa nyuma ya Pentekoste, imani yao ikiwa imefufuka, imekuwa hai ndani ya jina la Yesu mfufuka. Isa wanafika mbele ya huyu mgonjwa. Petro anamwambia, tuangalie vizuri, tuangalie mumacho. Uko na waza kama tunakupatia hapa madolari au mafran Kongole. Si hatuna franga, hatuna dhahabu, hatuna minere ya kukupatia, ila kwa jina la Yesu mfufuka, simama, tembea. Alitembea, hakutembea? Alisimama, hakusimama? Alianza kumtukuza Mungu au alipata kinyamaza? Alimtukuza Mungu na akaambatana na mitume, akawafuata mpaka ndani ya hekalu. Kisha watu wote wanaanza kushangaa, wanaogopa, wanajiuliza ni kweli ni bongo? Watu wote walikuwa na show ule mgonjwa kwa miaka mingi, na kila wakati kuna wenye walimsaidia na wengine waitifero. Wote walimuona anasimama pale hekaluni pembeni ya mitume Petro na Yohana.
Tuko na imani kwamba jina la Yesu lina uwezo wa kutuponya. Ndio. Uliza mwenye kupembeni yako mgonjwa amesema nini? Ndio. Mwambie Yesu Kristo akumfufuka atakuponya. Yesu Kristo mfufuka anajionyesha mzima ndani ya wafuasi wake. Wakati unatazama mtumishi wa Mungu anaongea kwa jina la Yesu na uhakika wote na imani yake yote, Yesu Kristo yuko pale. Hata kama huyu mtumishi labda ako na mashiko ndani mwake, ako na mashaka, lakini kama ametangaza kwa jina la Yesu, akiungana na eklesia iliyo mwili wake Kristo, mambo yanatendeka. Amen. Amen. Umechoka? Mwache niwapatie ushuhuda kidogo juu ya kusali kwa nguvu ya jina la Yesu. Omnipotent, omniscient, omnipresent. Wakati mimi nilipata effusion charismatique vers les années 1998 kule Msienene Ibadamu, nilikuwa sijakuwa na experience bado ya kuombea watu wapone. Alafu siku yangu ya kwanza ya kuombea watu ilikuwa mkutano kabambi, sisi hii yenye tuko nayo leo hii mara 3 au mara 4. Nilikuwa natetemeka, nikajiuliza Yesu, eske utaponya au hautaponya? Ninasisikia ndani mwangu, eske nguvu ya Mungu iko au haiko bado? Nikaanza sala ya uponyaji. Waombaji walishazungukia mkutano, wako na sala na imani yote. Nikaanza sala ya uponyaji, ninafunga macho. Kwa kufunga macho, ninataka fika katikati ya sala, hakuna hata mtu mmoja mwenye anasema au mwenye anaanguka au mwenye anakimbia au mwenye kulalamika. Ndani mwangu nikalia, nikasema Yesu, hautanipemua hapa. Nimepiga magoti, nimefunga chakula, nimezinyima, nimezikatalia namna zote kwa ajili ya hii mkutano. Tenda yaliyo yako. Wakati nilikuwa nimesali hivyo, nikasikia mtu wa kwanza akamanifeste, na wa pili na wa tatu na wa nne, kwa mwisho mkutano yote. Nikasema merci Yesu. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Hata wakati sisi tunakuwa katika ile mashaka au dutu, Yesu Kristo yeye iko pale. Omnipresent, omnipotent, omniscient. Inatosha tu kumugusa, kumulamusa, kumwambia Yesu, manifeste toi. Zioneshe mzima na utende, na pale anatenda. Ninawaambia katika ule mkutano wangu wa kwanza, mambo ambayo Yesu alitendaka, nikisema ndaieleza hapa na tutashinda hapa mpaka kesho. Mpaka mimi mwenyewe nikaogopa na nikaambia Yesu, vraiment sistahili kuonekana mbele yako, na mimi ningelikuwa kwenye bahari ningejitupa ndani ya bahari nifutike mbele ya Yesu. Shangilia Yesu Kristo mwenye anatenda miujiza ya ajabu kupita ufahamu wetu, hata kupita imani yetu ndogo, kwa sababu anataka kutuokoa. Huyu baba mwenye aliishi akiwa kilema maisha yote, kukutana na Petro na Yohane mitume wa Yesu, kwa sababu waliamsha imani ndani ya Yesu Kristo mfufuka kwake, naye akasadiki. Ile imani inavunja minyororo na vifungo vilivyomfunga kwa visingino, kwa magoti, kwa kiuno, kwa mgongo, sisi wapi. Anasimama, anatembea, anawafuata mitume, anaenda onekana pamoja nao hekaluni. Amen. Amen. Tutaomba Yesu Kristo aendelee kutenda hivyo kwa wagonjwa wetu. Mnaona katika hii kanisa mna watu
fulani wako paralize. Haina maana sisi kwa nafanya maombi kila siku wanaletwa pale wakibebewa au wako na mabekia au kuseze kulanda zuma mzima, mwezi mzima, mwaka mzima, wanakuja tena wanarudi. No. Tuungane katika imani moja kwa kadiri ile Yesu Kristo azioneshe kwao. Tufurahi tukiona wanaacha zile mabekie, wanaacha zile ile kwenye wako wanawachukua kwa galalio, watembee kama watu wazima, wamtukuze Mungu hapa pamoja na sisi, na wamtumikie Mungu, wamsudie wakiwa wanasimama wema. Amen. Amen. Mtakatifu Ireneo, Saint Ireneo de Lyon, anasema hivi, ile inayomtukuza Mungu ni kuona mtu anasimama wima. La gloire de Dieu c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Amen. Amen. Ndio mwenye kupembeni yako, Mungu anapenda upone. Yesu anapenda kuona umesimama, umepona, uweze kumsujudia na kumtumikia. Alafu wale wa Kaifa, wa Hana na wengine tulisikia wana majina yao yametokea hapa katika somo la kwanza. Wanaangalia wanasema hii ni nini? Au watu wanaendelea kusema Yesu amefufuka, sisi tulimtundika kwa msalaba, tukamzika, tukatia miziwe kwenye kaburi lake asitokee. Sasa wanaanza kusema kama amefufuka. Tena wameanza kufanya miujiza kwa jina la ule Yesu mwenye tuliua. Inakuwa kuwachongea. Na hiyo ndio discours Simoni Petro anawaambia wale watu pamoja na mkutano wa watu wote. Huyu Yesu Mnazareti mliyemuua kwa wivu, Baba wa mbinguni amemfufua. Sisi ni mashahidi, tumekula na kunywa pamoja naye, na hakuna jina lingine linaloweza kuokoa watu. Na kama mnaona huyu mtu amesimama, mwenye alikuwa kiwete, ni kwa jina la ule Yesu ambaye ninyi mlimuua, Mungu amemfufua. Amen. Amen. Ile mahubiri ikaumiza wale wakuu wa makuhani na Wafarisayo, wakasema mambo yamekuwa magumu sana, au watu tuwapeleke kwa prison. Na ilikuwa magharibi. Kesho yake wanaleta mitume tena mbele ya mkutano wa watu na kwa tribunali kabambi. Wafuasi wakuogopa tena kushuhudia, na wakakuwa na temanyaze mbili. Temanyaze ya kwanza ni ile experience yenye wako nayo na Yesu kufufuka. Walimuona kwa macho, walikula na kunywa pamoja na yeye. Ushuhuda ya pili ni wale watu ambao wameponeshwa na Yesu kwa jina la Yesu. Miujiza ya Yesu inakuwa njia ya pili ya kumshuhudia, yenye hata maadui hawawezi kupengana nayo, isipokuwa kama wanaikaliwa na mapepo mabaya. Amen. Amen. Tunaomba Yesu Kristo aendelee kuponya watu, washirikana wote wenye walishakafukizwa kwa hospitali. Waganga wakasema twamatunza twamanua tubaike eitihana chao. Yesu Kristo awatembelee leo hii, azioneshe msema. Wenye walizaliwa viwete, vipofu, viziwi, mabubu, Yesu Kristo ako na uwezo wa kuwatendea. Anawaomba upya, anawafufua. Amen. Amen. Kwa kumaliza, tunarudia nyuma kidogo katika injili yetu. Kuna watu wanaoelewa vibaya hii injili, wakisimamia kwa jambo hilo la kusema kwamba mitume walikuwa deshi na Yesu, ndio maana walirudilia kazi zao za zamani. Ni kweli, tena ni bongo. Juu ya nini? Kazi yenye ulizifunza tangu utoto unakomaa nayo au unakomalia ndani, wakati
unakosa la kufanya, au kama ulikuwa mtumishi wa Mungu, utumishi unakwisha, iko normal, unarudia kazi yako ya zamani. Haiko dhambi kutumika kazi za mikono, haiko dhambi. Ndio maana wapsikologe na wapedagoge wanasemaka hivi, na tusike vizuri, kazi tunayofanya na bidii na juhudi na imani yetu yote inatusaidia kufukuza shida tatu au vilema vitatu. Ya kwanza, kazi inatusaidia kutoka katika uyangu kugaragara, ile tunayoita kwa Kifaransa loisiveté. Sema loisiveté. Okomatsendoka loisiveté maana yake ereduka seba ukagalamuka ukotoko mwisi ukakanyakanya kwechina kucheria kwa kupoteza muda kana raia okososa okobero, hauna la kufanya. Ile inaweza kuwa maisha ya mtu. Kila siku unalamuka, unaota zua, kama mvuli na nyesha, unaenda mchalanda, unaota moto mpaka magharibi, na kesho, kisha unakosewa vyote. Na ile inaleta ikilema ya pili yenye kazi inatusaidia kupambana nayo ni uvivu, la paresse. Amen. Amen. Ya tatu, kazi inatusaidia kushinda ile hali ya kuomba la mendicite. Narudilia, kazi inatusaidia kushinda hali ya kugaragara, loisiveté. Kazi inatusaidia kushinda uvivu, la paresse. Kazi inatusaidia kushinda kuomba, la mendicite. Ikiwa kama unazikuta ndani ya moja ya hizi shida tatu leo hii, kufuatana na injili ya leo, omba Yesu Kristo akusaidie. Amen. Amen. Kuna watu ambao katika maisha yao kazi ni sumu, lakini wanapenda wapate msaada kila wakati. Wanapenda kuiba mali za watu, wanapenda kuwaonea watu wivu, ereturo akaturabana, na hiyo nawafanya kuwa walozi au wakasubiste. Iko shida kubwa. Wengine wako na nia ya kutumika, lakini sababu ya hali ya mwili hawawezi kufanya lolote. Wengine walilaaniwa kwa namna mbalimbali, kisi tunajua malana namna zinaingia katika maisha yetu. Tutaomba Yesu aondoe hizo laana. Kusudi kazi zetu zibarikiwe, kusudi tukue na afya njema. Wengine sababu ya laana, hata kama wanatumika kazi nzito, hawapate faida, hawapate kitu. Wako na madiploma kabambi, lakini wakati wanapata kazi, shetani anashambulia, mambo yanaharibika. Wanafukuziwa kwa kazi, au walipata mshahara ile siku wanakuwa ovyo, franga zinapotea. Tunawaombea katika misa hii ya leo. Wengine hapo na kifungo cha uvivu, hata kama wanapata mtu wa kuwasaidia, wanaharibisha kazi. Baka anaandaa balino hulundu, ile tunaikemea, na kama iko kifungo kenye hakitoki kwa mashetani au kwa laana, tubu, achana na uvivu wako, Mungu atakubariki. Na utakuwa na valeur katika nchi ya Kongo ambayo imeteseka na vita ya miaka mingi. Wewe utaweza kuwa baraka kwa wakongomani wenzako, kwa kanisa la.
wakati ninaona mtu analeta malembuko, sema malembuko, au mashukuru, sema mashukuru, mbele ya kufurahia hiyo malembuko au mashukuru, au kama ni moyo ya kumi, mimi naanzaka shukuru Mungu mwenye alikupatia nguvu na afya kwa kuweza kufanya kazi nzuri iliyokuwezesha kupata matunda, mavuno, msahara na vivyo hivyo. Amen. Amen. Shangilia Mungu wa baraka. Na tusiwe na kuchukiza Mungu kwa kubakia bila kazi, isipokuwa Mungu iko tayari kwa kubariki kazi zetu. Na kama ulishaka laani mtu au unaonea mtu wivu ndani ya kazi yake, leo hii tubu, kwa sababu hauwezi omba baraka kwa Mungu ikiwa wewe mwenyewe uko na laani watu ndani ya makazi zao, uko na haribisha kazi za watu, uko na ibia watu mkazi, tena unaomba Mungu akubariki. Atakubariki, baraka itapita wapi? Aliye na masikio kusikia asikie. Kwa hiyo tusife moyo, tusiogope. Tutawaombea wakubwa wa serikali kuanzia kule Kinshasa mpaka huko kwenye tuko, wapatie watu opportunity za kupata kazi. Amen. Amen. Wenye wako na mamlaka ya kuwafungulia watu makazi, wazee wako na responsibility kabambi mbele ya Mungu. Na kama tunateseka na umaskini, kama tunakuwa watu wa kuombaomba wa mandia, ile haiko hali ya Wakongomani kisi tunavyozizua, wako na dhambi kubwa mbele ya Mungu, inafaa wanaungama, wanatubu. Wao wako na opportunity za kwenda Ulaya kuleta maizine, ministry na mafranga, madolari zinatoka kule zinakuja chenga nchi yetu. Maminere zote za Kongo ziko naenda kule, ziko naendelesha nchi zingine. Sisi tunabaki maskini, isipokuwa tuko na zuhuri ya kufanya makazi. Hata zile kazi ndogo ndogo zinaweza kutufaidisha. Amen. Amen. Ndio maana Paulo mtume anazoea kusema, kufundisha Wakristo msikose kuwaombea wakubwa wa serikali, kwa sababu wakituongoza kadiri ya mapenzi ya Mungu, sisi wote tutakaa salama, tutakuwa na imani na tutaona maendeleo ya kweli, na kanisa itaendelea vizuri. Mnaona, tangu mwanzo wa mwaka huu tumetangaza kujenga hapa nyumba kubwa, building sale polyvalent, nyumba za waombaji. Mniambie kama tulishaanza fondation bado? Na tunaelewa, kwa sababu vita imetufanya kuwa maskini sisi wote, tunakosa kwa kugusa, japokuwa tuko na nia ya kujenga kanisa letu. Hatuwezi baki kimya mbele ya shida kubwa kama hiyo. Tunapaswa interpele wale ambao Mungu amewachagua kusudi watufungulie mabaraka zake. Kila mtu akumbuke kazi yake. Kisi Petro, Yohane, Toma na wengine walikumbuka kazi iliyokuwa na wasaidia, na sisi tunaleta kazi zetu mbele ya Yesu Kristo. Azifufue, azibariki, na sisi tuweze kuwa baraka kwa watu wengine na kwa kanisa letu. Bwana awe nani.